tini hayung hakotor haikabo Bharat hakotor gnangui no joto thayo no palaijak tongo Republic Day 75 third Republic Day am haikino kaisa nachitok monthly TTADC Gumuti Journal ni phasingtibo 75 third Republic Day palaijak kha o pandao naroi okrangi manjakha MDC Sodagor koloi khoboi Joint Chairman Surjobasi Molsom tai Subut Kumar Jomatia JDO Nishi Debruma haike borok tam kok kasa khanai nadi tini ni je Republic salno rugui bana pakhal tu joto ya kholai ne Kakaham, Ekolomong Yafaru, say Ane Hamzamong Yafaru. Ini 26 January, Jotono Saimano, Indian history ni kaisa Kotorma, a great part of history of India, the day of Republic of Indian people. After 1947 independence manmani yagulo India fully democracy of convert mani yagulo 26 January 1948 Dr. B.R. Ambedkar Rajguru umahiti kabangma India ni intellectual jana tongai roni bising tike Bharat ni katal সংবিধান sanamjagai ini ni salono puila implement khaijangmani sal boni bagai bono republic day hijago 1947 India independent bahike manka abotini che rokta bu saimia okra chagar babu baksa jara লেখা পড়া বাই কেরেনজাগিয়ারক ইতিহাস বাই কেরেনজাগিয়ারক বলবো সাইলিয়া কবাংমা চবা চলি কাচিনি অ বারফা কতর ফিয়াবা जों त्रिपुरा राज्य आसाम आलादा একটা स्टेट दंमानि राजतंत्र इन्डियानि कायसा पार्टिया जराव 1947 आ जराव भारत স্বাধীন মানমান ইয়াগুলো 2 বছর ইয়াগুলো 1949 অঙ্কে ইন্ডিয়ানি একটা পার্ট অঙ্গরাজ্য অঙ্কা তিনি ত্রিপুরা বহিন আ জরানি সিমিনো 1949 অক্টোবর মার্চ যার এগ্রিমেন্ট মানে ইয়াগুলো 1950 সিমিং আগে ত্রিপুরাও 26 জানুয়ারি পালাই যাগো 15 আগস্ট পালাই যাগো ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে পালাই যাগো প্রজাতন্ত্র দিবস পালাই যাগো ওমাইতে ইন্ডিয়ানি একটা অঙ্গরাজ্য মানে ইয়াগুলো তিনিও ত্রিপুরা রাজ্য বহিন जोंबो India nungkha nei chong bahino palai the kaje ini no republic de obongkha bharat ni itihas ni sobche kotor kaise itihas o itihas no muthami nangna bagaino bharat ni prottekta kona kanate prottek rajyo no prottek school college office ka to chung bahino tini palai lekha ini Indian flag no जों host खाइया जों तिनी और रिपब्लिक डे सालनो हम ददम केनो जों पालनाय दरकार तिनी ओ जुनालो आमुसु कतरके पालाय जे एखनो तिनी जों टीवी रगो नुगनाय यूट्यूब रगो नुगनाय दिल्ली कैपिटल सिटी जेटा तिनी इंडिया नि भारत नि कैपिटल आगरतला तिनी त्रिपुरा नि कैपिटल प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट लेवल नि कैपिटल तिनी उदयपुर बहायनो रिपब्लिक डे नो पालायना बागै तयारि चलि दङ डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल नेशनल लेवल ओमाइकिनो जतो पालायलै दङ सो पालायनायनि ताम बागै दरकार पालायनायनि दरकार ओंखा भारत এমন একটা দেশ যিনি ও ইন্ডিয়া এমন একটা দেশ ও জায়গা নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান গোबांमा জাতি দङ गोबांमा ভাষা কক সানাय দङ যতনি বিছিন্ন কাইসা ইউনিটি দङ সেই কারণে সেই ইউনিটি ন তাইবো মুথাङै नांना बागैनो ও রিপাবলিক ডে সালরং न मा पालायलै
भारत नि इतिहास borok kotor kwbangma borok thwi rikha Netaji Subhash Chandra Bosu thangnai 23 January o buni asaima sal chung palai lekha Netaji Subhash Chandra Bosu hai borok tini o Bharat no Ingres rongni yakni khiyok thani buni bu kaisa kotorma kaisa ekta itihas dong buni o itihas no muthangai nana bagino buni asaima salno mama palai 23 January buni asaima salno Parliament yagulo no chung 26 January tini Bharat ni Prajatantra Divas independently chung officially chung kebo bai shason khaijaglia kebuni tolao tongli hanai no tini nijisho সংবিধান bisingti tini desh no shason khaisini hanai no ei 26 January o tini o desh ni kaisa itihas toiri engbo